ama gbaje yiku zewi ya zewi wona ne ma chi sa barka bai e jesu unboku amula fu abudasa ni pia waina ya chi esi ga gudi ke burna azawewe ungwe mu dabudale ya bibi azaba to kwan kon na zai mba to sanu unboku ye ko jibo manan de mi sahi agbadi bodai babna ta kwalu boko ba shan biun azal ne ba lan koku azal ba ku sanu ba igwari de mi gana ba jere ba ku gwa ba azal jere ka ba wo gan ba bo be ba to ba pamula yo ko za to ba sani yo ko za to ba lan we yo itanya do ale go be pia ko wa fi ife yin bibi ife be amu mo dabodalo mo wi alu nba te gbion osana be ji ai waje na be ji ai waje wawa alu nba te gbion aboko to go fi ajun ite jin ba mi ma daboda ma ga ge osa fi be ji fi waje bi ko yi ko nugun to lo muyan ngeje bi ko igbo gan bi na ye o muyan to muyan na bi ko igbo gan bi lo nhoko ba sun bo wa nu ko eni ji wo fo abo en eyan ho be che shi alaga o nsan jeun ko gwalugwa se opo yan na ipo gwalugwa yin gwalugwa u gege yi eyi na ipo gwalugwa yin ko u gege chu ya duko kwa ji fe se ko se chu nja zam ni apo ko je ho gwalugwa se ni si la ko je asore ayin obeche haba yan basore ago waji wasin wa nlodun nugun basun alo bi ko aban to lo mu yan hasu puso gawo hawo puse waju to lo mu yan hasa yan sun ana ko igawo wasun de mi ha hilonu ta wo geichi alo heyan ma na sa je be fi gwaje ni iye oko ba ko pe za pia be ni iye oko bi ko pe za pia ni eyan ho che lo yan ho to che lo iye wa ku wa ho pe ko won be yi san ni wa ku po go yi san nu san yi soko yin sun wa ku pe lonu iye wa ku pe ababu na ye ko lo na bia ni na bia ko yi osana pe ya gwaje azo gwa bale na yezin chiza wa lo bi ko aba masun opo mato dnaro wo lo wa mato ba wa ba mato wa we nja na ya wa lo bi ko ignabi agan anu gwi ni yi ka ase ola di dawo wo anu gwi mate panzu anu gwi hiza gwi danu wa bo gogo wo mate ni shi ko wa ngogo o ba ko yan ni shi ko te dia lonu asa ha ji lonu shi ho ko che o ba pamula yi ai ko bo je ma te ko na yan to wo je he sha ma to na to wo je ba puli shi o ko to wo je cheche shi o ko kwa u go lo na ko ji kwa u go lo na ko ji azal ne babwa bi ko ozata lo wa lo we nwo da ma okun we tai wa lo we nwa hi abana bo mo ai gun lo we wo da ma okun temi wo ko ga yan kun ba yi aja yan kun kuma awon yan kun se ko boda to gan igo yan kun yi le fi se ko boda to gan igo ohun yan kun yi le fi eyi jen yi wa ben ya won je na ja yan kun alisa
asa he won jere yi na ja ku ama fi na ja ku ama fi na wen ku na wen ku ko ta ji le fi nu ko ta ji bo wen ma wo san ba ba ji ho wan ko ye wa ko pe se ho lo ho san onu ba wo je pe wo yo ge je yan ama lo ja kata fu halo we gbado wa mo ba ine halo we za doko hawo za de yakun hawo za de fo ate go lo ko nge je ko to nyalo so bo be isu waje bo go lo hola udna ko ji abe pia ban ban san na ye na no apuaho le na kwa mula panesha pamula aria penko ya ngeje ni ewe ya wando wen be wo na wo bo pa nje wo ani to be ya bada wen be wo fi yo be wo baba ni o ya je wen be wo apo be yo wa je ni to be ah o me dan be go bo mate ase mate ko mate baba ni to abe lonu to ale ba mbate ya lu manenu na be ya gwajo nse be si fe gwajo he pe ko te si bo hon ko he wo wa ko pe asambo gwa en pe asambo gwa mi pe te yi pamula mbe ni me lo bible school me lo makanda mbe na je gwa so mo aba mbe ji ma yan je ma mu ko kwa yi ma pma ma pe se mu ku de pe ma yan de yi ma mu ko kwa yi ma pma ma pe mbe yi ma lo nu fu ma ma ko buju wa ma lo nu fu ntna sabu ma lo nu fu ntna sabu ma gbe nu ya ma gmi ama ma yemi ko mbo gwan wa ku mu je se mu mu pe lonu no ba shi ha mu sai ha shi no ba shi mu sai ha shi okonu wuke asa ha shi lonu ho ba po ze wo yo ho ba hiya ho ba po ze wo yo kuma pe ko ye to ga yin ko wo shi sharp down ko yin ko ba ye dan ko yin ko wo shi ba ye dan ko sharp down ho ba po ha wo lonu nu ama agan obra ayin lai ha o yin bo gma gotu abo to sun ho chakata ho na gola subonu asa fi wo fi ale fi po o jo ko bo wa le o yin atela la yin ma bi yin ba go black soup o tela la yin wo ko wa ke wo ko ngaji vision du je yi waji ama ho ba jiwe ngo ba yan si ngo ba jiwe ha si ngo ba jiwe ha shi pusosi hey jiwe lo to go mu ha si ai ho ko ni miaro ha si ama to le yan mu ko ho ba ngaji ju ko ba ro ko ho nu gun ba ro bo fawa je se ho wu hawo ho ye sakan ho se ko yi waje wan ho se ho wu asa ha ji lo abana ko ze wo se ho ba hiya kuma nsu se fi be to wo pma wan ni wo ko pma po pe wo pma wan gbe wo bu gbe pa ilian nke omunu wo to kala ilo nlo no ma ko na murasa osana kaopa nga ya ni wo ba beje oyin ko ho poero aba ngaga amunugun inu poero owo kara tani wa sen o na ye kwen ala chekia ye kwen ala chekia ye kwen ala chekia mu po kara lo o tani wa sun amunugun lo mi na o taye ko ba mi ala nu en teacher mu ma ga shaura o to lai kwen o to so ni bas ni fe jire fe gwa je hanugun bas ni fe jire fe gwa je han ko bi ko han lai tele yan tele la hen wu tele la hen fu sha bo han ju sho yi
Abwa ha ho wu she ho ni wu. Nla ni ho ba je se ko ba mai se ko ba ti na burka azaba to gwan ko azaba to gwan nu mi fi adua lo bokun e o sata mo fi ba ti fi amura pa ka ti bokun e o sata mo nu gun ba be o sata mo ni ko yi ba be o sata mo iba le fi amura ko ho bo gwan e gun atiyan eyan ko fo holo tanu gun ijo hon tani ijo hon mura ko po ya ogbonu ko ina za ku da ogo ta wanu machine ho gbe ya na ese mi zafun nu ko violo pa fun zafun na gbeyin te ha wanu magaji azafun eye ko yin ko ta zo ko ba bo ni onu mane na lu mane shi azaw na lu ba le fedo azo ba ga ho mo azo ba ye ho aza shi ko ba ti fa na burka sa jumari if you go jam wo bokun ye san kan gun ni mo nanu amula po abudasa. Amen.